اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید وقولہ الحق ان احسن الحدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکم یوم القیامہ عند ربکم تختصمون۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران سید مظلوم، عاشقان اہل بیت، عاشقان علم، اہل دانش، اہل فکر، عزاداری جی بابرکت مجلس ملکوتی بارگاہ، نورانی بارگاہ، عشق و عقیدت و مودت کی بارگاہ، یہ پرانو خادم تاج خدمت اقدس میں کہ بارگاہ ملکوتی میں، بارگاہ نورانی میں، عشق و عقیدت میں ہمیشہ انسان حاضر تھیڻ جے لاءِ دعا۔ خوش قسمت آیو، سعادت مند آیو، سرفرازی تہاں جی جو ہن دنیا جے گوناگوں پر آشو پر فتن دور میں حسین سا واپس تا آیو۔ خدا جو قسم ان شے کے سمجھण جے لائے انسان کے صدیوں درکار ہیں، تو حسین سا واپس تھی دنیا کے کہیں بھی تارازی میں توڑے نہ تھی سکتے۔ بی معنی میں یہ کھڑی سمجھو تو جنہیں چوندہ ہیں حسین یزید، تو حقیقت میں یہ بھی غلط چوندہ ہیں۔ حسین یزید یعنی ایکڑے پاسے حسین بے پاسے یزید آ، یہ بھی غلط ہوں دعا۔ چھو جو کہنے یہ چاہیے تو ایکڑے پاسے اللہ ہے بے پاسے شیطان آ، تو شابینی جو وزن برابر آ جائے۔ جترو حسین جو وزن آ، جترا حسین مولا جی عزت و عظمت آ، ان جے نسبت یزید کچھ ہی نہ ہے۔ یزید ایک علامت آ استعمار جی، یزید ایک علامت آ سامراج جی، یزید ایک علامت آ صرف علامت آ نشانی آ ظلم جی۔ لیکن حسین خدا جو قسم دنیا جے کہیں مجتہد کے کہیں عالم کے حسین مولا جی ذات جی حقیقی معنی میں معرفت حاصل ہی نہ تھی سکے۔ یا یہ کھڑی سمجھو مشکل گال بھی نہ ہے جے جے لائے کائنات جو وہ انسان جے کہ خداوند متعال ایتری رفعت ای تجلی دیے چاہے حسین منی و انا من حسین، ان جی ذات کے کہیں سمجھو آ جو حسین جی ذات کے سمجھندو۔ تو جے کرے وڈی خوش قسمتی ہے، وڈی سعادت ہے، وڈی سرفرازی ہے ان دولت کے، ان سرمائے کے، ان سعادت ای سرفرازی کے سنبھال جو۔ ڈاڈی نازک تھا، ڈاڈی نازک ہے، ان کے سنبھال جو، ان تے ثابت قدم رہ جو۔ چھو تا حقیقت میں حسین ان وٹ آ جے وٹ ثابت قدمی ہے، جے جے پیرن میں لرزش آ، جو تاں کے سجو واقعو کربلا جو ساموں آ، جے جے پیرن میں لرزش آ، وہ حسینی راہ جو راہی نہ ہے۔ جن جے کرے خدا تاں کے سلامت رکھے، تاں جی عزت عظمت تکریم کے بلند فرمائے کہ ہی فرش عزا میں ہمیشہ تاں جی خدمت میں عرض کندو آیا تو ہی فرش عزا ظاہراً فرش عزا ہے لیکن تہاں جے لائے عرش معلیٰ ہے۔
छो त हिन ज़िक्र खे तव्हां असां न बल्कि उन ज़ात क़ाइम ऐं दाइम कयो आहे। ऐं इन में कोई कबाहत न आहे जो पंहिंजे ई साॻे जुमिले जी तकरार तव्हांजी ख़िदमत में वरी करे छॾियां त आज़ादारीअ सैयद मज़लूम हीउ जेको तव्हां असां कयूं पिया कुझु बि न आहे। आज़ादारीअ सैयद मज़लूम तव्हांजो असांजो कमु न आहे। आज़ादारीअ सैयद मज़लूम कार इलाही आहे, अल्लाह जो कमु आहे, तव्हांजो असांजो कमु न आहे। कि इहा आज़ादारी अल्लाह खे करणी आहे, इन आज़ादारीअ खे बाक़ी अल्लाह खे रखिणो आहे। इहो कार इलाही आहे ऐं फैज़ इलाही इहो आहे जो तव्हां असांखे बि शामिल करे छॾियो अथई। इहो फैज़ इलाही आहे, ख़ुदा जो करम आहे जो मुंतखिब कयईं तव्हांखे, अस्तफ़ा कयईं तव्हांखे, चूंडियईं तव्हांखे, जो तव्हां इन आज़ादार जे दर्जे ते पहुता आहियो। पोइ हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो दर्जो आहे। ऐं इन जो मिसाल अॻ में बि ॾिनो, वरी बि तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां कि अल्लाह ख़ालिक आहे, अल्लाह मालिक आहे, अल्लाह क़ादिर आहे। अल्लाह जे कंहिं कम में नक़्स न हूंदो आहे, अल्लाह जे कंहिं कम में एहतियाज न हूंदो आहे, अल्लाह जे कंहिं कम में घुर्ज न हूंदी आहे। छो त अल्लाह कामिल आहे, अल्लाह को कमु करे उनखे एहतियाज न आहे। लेकिन अल्लाह जॾहिं पंहिंजे कम में कंहिंखे शामिल करे त इहो उनजो फैज़ हूंदो आहे, न कि अल्लाह खे घुर्ज आहे। अल्लाह खे घुर्ज न आहे, इहो फैज़ इलाही आहे। जहिड़े तरीक़े सां पाण जॾहिं सलवात पढ़ंदा आहियूं त इहा सलवात असां नथा पढ़ूं, पहिरें अल्लाह पढ़े थो। ऐं अल्लाह तबारक ताला इन कार इलाहीअ में तुंहिंजो मुंहिंजो कमु ई न आहे। इन अल्लाह इन्नल करीम न आहे, इन्नल ख़ालिक न आहे, इन्नल गफ़ूर न आहे। यानी तमाम सिफ़ात जंहिं इस्म ज़ात में हुजनि, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह ऐं उन जा मलाइका युसल्लून अलन नबी, नबी ते सलवात मोकिलनि था। अल्लाह खे ज़रूरत न आहे जो तूं उन जी मदद करी, तोखे उन में शामिल करे, बल्कि कार इलाहीअ जो फैज़ इलाही इहो आहे जो तोखे थो चए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इहो मां मिसाल अॻ में बि ॾेई चुको आहियां, इन करे मां वरी हिनखे थोरो इब्तिदाईअ में कि कार इलाही आहे, अल्लाह जो कमु आहे, मुंहिंजो कमु न आहे। सलवात मोकिलणु अल्लाह जो कमु आहे। तूं ऐं मां केरु थींदा आहियूं जो मोहम्मद जी ज़ात ते सलवात मोकिलियूं, जंहिं ते अल्लाह मोकिले थो। अल्लाह जे कम में नक़्स न आहे, खोट न आहे, ज़रूरत न आहे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला इन फैज़ इलाहीअ में, करम इलाहीअ में पंहिंजे महबूब ते जेका सलवात मोकिले थो, चाहे थो त इन सलवात जे फैज़ में तव्हां असांखे बि शामिल करे, तंहिंजे करे चए थो या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ज़बरदस्ती कोन्हे, ज़ोर कोन्हे, इकरा कोन्हे, जबर कोन्हे, बल्कि जेको बि ईमान वारो आहे हिन सलवात अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। त केॾा ख़ुशकिस्मत आहियो जो ख़ुदा पंहिंजे कम में तव्हांखे शरीक रखियो आहे। अहिड़े ई तरीक़े सां अल्लाह तबारक ताला आज़ादारीअ सैयद शुहदा तव्हांजो असांजो कमु न आहे, छाकाणि त ख़ुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा खे बाक़ी रखण वारो आहे, ख़ुदा ज़िक्र हुसैन खे बाक़ी रखण वारो आहे। इहो ख़ुदा जे तरफ़ां कमु पियो थिए, तुंहिंजो मुंहिंजो कमु न आहे। लेकिन फैज़ इलाही इहो आहे जो असां हिन मक़ाम ते वेठा आहियूं, इहो फैज़ इलाही आहे। वॾा ख़ुशनसीब आहिनि उहे, उन्हनि जूं बाबसीरत अखियूं इन मक़ाम ऐं मंज़िल खे ॾिसनि पियूं। तंहिंजे करे हीउ दरवाज़ा इल्म आहे, दरवाज़ा हिदायत आहे, दरवाज़ा रुशद आहे। हिन मक़ाम ते अची इंसान पंहिंजे गुनाहनि खां पाक थिए थो, हिन मक़ाम ते अची इंसान पंहिंजे क़ल्ब खे मुनव्वर करे थो, हिन मक़ाम ते अची इंसान जे फ़िक्र में, इंसान जे शऊर में तरक़ी अचे थी। हिन मक़ाम ते वेही ज़ाहिरन त फ़र्श अज़ा आहे, लेकिन ख़ुदा जो कसम हिन मक़ाम ते क़ुरान जूं उहे गथियूं, क़ुरान जा उहे नुकात, क़ुरान जा उहे उसरार खुलनि था जेके मदरसनि में सालनि जा साल न खुली सघिया। ये खून हुसैन जो सदको आहे। ऐं खून हुसैन जे सदके में अंबिया जो ज़िक्र हिते थियो वञे, इब्राहिम जो ज़िक्र हिते, नूह जो ज़िक्र हिते, ईसा जो ज़िक्र हिते, मूसा जो ज़िक्र हिते, मोहम्मद जो ज़िक्र हिते, हत्ता कि ज़िक्र तौहीद भी मिंबर हुसैनीअ ते। तव्हां छा था सम्झो त मिंबर हुसैनी न हुजे हा दुनिया में, न अंबिया जो ज़िक्र थिए हा न तौहीद जो ज़िक्र थिए। इहो इल्म जो मिंबर आहे।
علم جے اجرا جو منبر آ، قرآن جے پیغام جو منبر آ، ممکن ہی نہ ہے تا کربلا انسان سمجھے قرآن کا سوائے قرآن سمجھے کربلا کا سوائے۔ موسیٰ گڈائیو لائے نہ آئے بابا، خدا تاکہ سلامت رکھے۔ توجہ تو چاہیں آساں جو ہن عشرے جو موضوع ہے قیامت کربلا، صرف ہی نہ کرے رکھیو تو جو ہی جے کا صورتحال پیدا تھی، ہن صورتحال میں مانو کترا گھبرائے تھی ویا، مایوس تھی ویا۔ نہ انبیاء کے زمانے میں ہن کا وڌیک صورتحال ہوئی۔ اسا حضرت نوح کے زمانے میں کون آسی؟ نوح علیہ السلام 200 سالن تائیں کشتی ٹھائیندو رہے، 200 سال بھی تھین تا۔ اسا جڑو ہوجی ہاں تو بھڄی ونجے ہاں، ہی رکی تھوڑے عرصے دے لائے ایک وبا، ایک بیماری، ایک شے آئی آ، یہ آسا کے کہجے طرف متوجہ تھی کرے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جے ان قدرت کاملہ جے طرف تو جے خدا چاہے تو ایک ننڈڑے جرسوں میں کا وہ کم وٹی سکے تو جے کا دنیا جی سائنس ان جے گیاں یہ خدا پر جی قدرت کاملہ جی ایکڑی جھلک دیکھاری آ۔ تے جے کہ انسان جنے اللہ تبارک تعالیٰ جے طرف رغبت رکھندو تو اللہ جو قسم کھنی منبر حسینی تے تو چواں اللہ تائیں کدے بھی نہ پہنچی سکندو جے کرے حسین کے چھڑے ڈیندو۔ اللہ تبارک تعالیٰ جے بارگاہ میں محبت الہی، توحید الہی، خدا جے جلوے کے جے کرے ڈسن چاہے تو حسین جے دروازے کھان رستو ویندو، کو بیو دروازو آہے۔ کیترن کے شوق ہوں اللہ تائیں پہنچی ویندا سی، کئی اللہ تائیں پہنچن جے لائے ہو کندا تا وطن، اللہ کیڑا کیڑا وظیفہ کندا تا وطن، وہ سمجھن تا ان طریقے سے اللہ پہنچندا سی، اللہ تائیں پہنچندا سی۔ خدا جو قسم کدے بھی نہ جے کربلا کے نہ سمجھے تو خدا تائیں کون پہنچندے۔ گر خواہی خدا بھی نہیں چاہیں تو خدا کے ڈساں، گھڑن کے شوق آ، گر خواہی خدا بھی نہیں برو در کربلا، جے خدا کے ڈسن چاہیں تو کربلا ون، چھو تو خدا تو مجسم سمجھو آ، تو خدا جے جلوے کے سمجھو نہ ہے، جلوہ الہی چھائے انہیں کے سمجھو نہ تھی۔ تو جے کرے کربلا جے میدان میں ونی ڈس تو صحیح کہ عرش کہ راہ عرش کربلا از کربلا دور نیست، عرش الہی جی جے کا راہ آ وہ کربلا کھاں دور کانے۔ جنہیں تاں جے خدمت میں چوم ہن فرش ذات نہ آئے بلکہ عرش اولا تے آئے، چھو جو ہی ذکر چلی آ، یہ ذکر چلی آ، گال سمجھن جی آ، نہ غالی آیا نہ ودھائے تو بیان کیا، قرآن جی گال تو کیا۔ قرآن مجید جے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ ہنن جے ذکر کے بلند کیو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مصطفیٰ تو جے ذکر کے ماں بلند کندس۔ ہاں تہاں دنیا میں کہ شے کے بلند کیو، کہ پتھر کے بلند کیو، کہ وزنی شے کے بلند کیو، جتے تہاں جی طاقت ختم ہوتے ہوا بلندی ختم۔ بلندی ہمیشہ طاقت جی محتاج ہوندی ہے، ننڈو بار کا شے اچھلیندو جے جگہ تے ننڈے بار جی طاقت ختم ہوتے بلندی ختم، وڈو اچھلیندو جے جگہ تے بلندی ختم یعنی طاقت ختم۔ نہ اللہ جی طاقت ختم تھے نہ مصطفیٰ جو ذکر ختم تھے۔ مصطفیٰ جو ذکر یعنی چھا، مصطفیٰ جے ذکر جی بقا جو نالو حسین، انبیاء جے ذکر جی بقا جو نالو حسین، اللہ جے توحید جے بقا جو نالو حسین، انسانیت جے ذکر جے بقا جو نالو حسین، غیرت ہوجے، حریت ہوجے، آزادی ہوجے، ذات حسین جے طرف اچ، یہ حسین۔ لیکن دنیا وارا چاہتا چاہیں، دنیا وارا چاہیں تا یہ ذکر بند تھی ونے، بہانہ مختلف ہیں، مختلف بہانہ ہیں۔ پہلے زمانے میں کیڑا بہانہ، ہن زمانے میں نواں بہانہ، منیوں تا وبا ہے، منیوں تا وبا ہے، ہن میں کوئی شک نہ ہے۔ ऐं वबा जो एहतियात मराज कराम चयो आहे, असांखे मञिणो आहे। लेकिन यादि रखे छॾियो, इन जुमिले ते गौर बि कजो, आज़ादारी कॾहिं बि घर में न थींदी। मता केरु चवंदो हुजे घर में बि थी सघे थी, घर में आज़ादारी न थींदी आहे। घर में मजलिस थी सघे थी, ज़िक्र थी सघे थो, सवाब थी सघे थो, लेकिन आज़ादारी मैदान जो नालो आहे। जहिड़े तरीक़े सां हज घर में न थींदो। केरु चए त हाणे हज घर था कयूं, बीमारी अची वई, हिन भेरे हज घर में कयूं आहे, घर में कोन थींदो, न थींदो। जॾहिं बि आज़ादारीअ जो रस्तो खुलंदो माना मैदान, मैदान खां सवाइ आज़ादारी न थींदी। हर शइ आज़ादार आहे, रुगी तव्हां आज़ादार थोरी आहियो।
یہ علم ازادارا، ذوالجناح ازادارا، بینر ازادارا، سبیل ازادارا، نارو ازادارا، کارو کپڑو ازادارا، ننڈو بار ازادارا، وڈو ازادارا، ہر کو پنجے فہم کے مطابق ازاداری سکھندو کہ کیڑی شے متاثر کندی۔ ان جگہ تے سب کو اترا پڑھل لکھل پی ایچ ڈی تھوڑی ہے، کترا بہترین عالم ویٹھا ہیں، کترا بہترین تعلیم یافتہ ویٹھا ہیں، کترا اڑا ہیں جن کے سندھی پڑھن بھی نتھی اچے، لیکن آزاداری جو الگ الگ شعبوں انہن کے متاثر کرے تو بلکہ کہ تو نیاز کی خوشبو متاثر کرے تو سبحان اللہ سبحان اللہ تے دے کرے آزاداری ہر ایک شے آزادار ہوندی ہے۔ گھرن میں وہی آزاداری میدان جی شے، گھرن میں وہی کہو کو ڈو نہ ہے، لیکن آزاداری میدان جی طالب ہے۔ ऐं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां मुख़्तलिफ़ हीलनि सां हिन खे रोकण जी कोशिशि कयनि त अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहिबु तमामु ख़तीब अहल बैत हो, तमामु सुहिणा जुमिला हुनजा। उन जुमिलो मूंखे हिकिड़ो अहिड़ो वणंदो आहे कि मां बार बार उनखे हर मजलिस में रिपीट कंदो आहियां कि साईं खे जेॾी महिल चवनि त साईं चवनि था ॿाहिरि छो था अचो, घरनि में आज़ादारी कयो, हुसैन हुसैन घरनि में कयो, क़ुर घर में पढ़ी सघिजे थो, निमाज़ घर में पढ़ी सघिजे थी। भई तमसील ॾींदा आहिनि न त हीअ बि हिकिड़ी इबादत आहे, घर में पढ़ी सघिजे थी, घरनि में छो था कयो, घर में वेही कयो, छो था जुलूस कढो, छो था रोडनि ते अचो, छो था ॿाहिरि या हुसैन कयो। त साईं हिकिड़ो नंढड़ो मिसाल ॾिनो। साईं चयो कोई इन में ॻाल्हि कान्हे, लेकिन मां तव्हांखे मिसाल ॾियां, जेकॾहिं मिसाल मां सम्झी वञो। साईं चयो हिकिड़ी पोड़ी औरत आहे जंहिंजो हिकिड़ो जवान पुटु मारिजी वियो, जवान पुटु क़तल थी वियो। कातिल पैसे वारा हुआ, उन्हनि पैसा ॾेकोड़ ॾेई केस ख़तमु कराए छॾियो, यानी छुटी आयो कातिल। मक़तूल लाइ इंसाफ़ न हो, मक़तूल जो क़तल ईअं अजायो वियो हलियो। मां पोड़ीअ ॿियो कमु न कयो, पंहिंजे घर जे ॿाहिरां ॿोरी विछाए ऐं रोज़ानो पंहिंजे पुट खे यादि कंदी, पंहिंजे पुट जे नक्शनि खे यादि कंदी, पंहिंजे पुट जी तालीम खे यादि कंदी, पंहिंजे पुट जे क़तल खे यादि कंदी। दर जे ॿाहिरां वीचारी पंहिंजे घर जे दर जे ॿाहिरां करे पई। अचानक उन्हनि पाड़े वारनि खे, उहे जेके मक़तूल जा कातिल जेके हूंदा उहे उन पाड़े में रहण वारनि, उन्हनि पाड़े वारनि खे चयो बाबा इन खे चओ त रोए भली पंहिंजे पुट ते, लेकिन घर में अंदरि वञी रोए। घर में छो अंदरि वञी रोए, पंहिंजो पुटु मारियो अथसि, हिकिड़ो त हुनजो पुटु मारियो अथव, ॿियो रोए थी पंहिंजे पुट ते। तव्हांखे छा थी करे, को तव्हांजो नालो वरितो अथई छा? पंहिंजे पुट ते रोए पई। हाणे हुनजो पुटु मारिजी वियो आहे, घर छो वञे थी, न घर वञे। भई घर छो वञे, तव्हांखे कोई नुक़सानु अचे, असांखे त नुक़सानु कोन्हे, लेकिन जेॾी महिल असांजा ॿार स्कूल खां वापसि था अचनि त घर में अची चवनि था हिन पोड़ीअ जे पुट जे कातिल ते लानत हुजे, कहिड़ा ज़ालिम आहे जिन हिन पोड़ीअ जो पुटु मारियो आहे। तंहिंजे करे सुबुह शाम असां ते लानत पई थी, तंहिंजे करे इहा अंदरि वञे ताकी कातिल लिकी वञे। कसम ख़ुदा जो हुसैन जी आज़ादारी रोकण वारा कातिल जा हामी आहिनि, हुसैन जा हामी न आहिनि। चाहिनि था त जीअं आज़ादारी रुकिजी वञे, चाहिनि था त आज़ादारी बंदि थी वञे, चाहिनि था मातमदारी बंदि थी वञे। वक़्ती तौरु बंदि कयो, लेकिन बंदि न थींदी। छो? इहो कारे इलाही आहे, इहो अलाह जो कमु आहे, तुंहिंजो कमु न आहे। तंहिंजे करे ख़ुदा पाण ई इन शइ जा सबील ऐं रस्ता कढंदो। ऐं आज़ादारी हक़ीक़ी माना में इल्म जी बेदारी आहे, मैदान जी बेदारी आहे। आज़ादारी करण वारो होशमंद आहे। अहिड़े क़िस्म जूं मजलिसूं थियनि थियूं, इन्हनि में इल्म जो अजरा थिए थो। जीअं मूं अर्ज़ु कयो तव्हांजे ख़िदमत में, असां मौज़ू रखियो आहे क़यामत। क़यामत उसूल दीन जो उहो नुक़्तो आहे जो जेकॾहिं इन ते यकीन थी वञे त तौहीद बि सालिम थी वेंदी, नबूवत बि सालिम थी वेंदी, अदालत बि सालिम थी वेंदी, इमामत बि सालिम थी वेंदी। क़यामत ते यकीन न आहे, क़यामत असां सम्झूं ई नथा। असां सम्झूं था क़यामत अलाए छा आहे। क़ुरान मजीद में क़यामत जे मुतालिक़ 70 आयतूं, क़ुरान मजीद में क़ुरान जे मुतालिक़ 70 आयतूं आहिनि। ऐं ज़ाहिर आहे हिन अशरे में मां 70 आयतूं त तव्हांजे साम्हूं नथो पढ़ी सघां, न ई हाफ़िज़ आहियां न ई कारी आहिनि। सिर्फ़ु हिकु आयत आहे जंहिं ते जेकॾहिं गौर कयूं ऐं 4-5 ॿियूं आयतूं उन जे ज़िम्न में बयानु कयूं। अॼु मूं तव्हांजे ख़िदमत अक़दस में सूरह मुबारक ज़ुमर, जेका क़ुरान मजीद जी 39 आयत आहे, क़ुरान मजीद जी 39 सूरो आहे, जंहिंजी 31 आयत पढ़ण जो शर्फ़ हासिल कयो आहे। सुम्मा इन्नकुम, तवजह थो चाहियां, तर्जुमो करे छॾे थो ॾियां ताकी वरी इंशाअल्लाह सुभाणे तव्हांजे ख़िदमत में घणी ज़हमत न ॾियां, लेकिन गौर तव्हां कजो, क़ुर तव्हां खणिजो। ऐं इल्मी गुफ़्तगू जेको बि ॿुधणु चाहे थो, छो त मुंहिंजी गुफ़्तगू थोरी ख़ुश्क बि थी वेंदी आहे, छो जो इल्मी गुफ़्तगू आहे, लेकिन इन शइ खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। क़यामत कंहिंजे लाइ आहे?
यकीन जानो क़यामत असांजे लाइ आहे। यानी क़यामत खे अली वारो ख़ुशि थींदो। हुसैन जो आज़ादार मातमदार क़यामत चाहे थो, हू न चाहींदा, हो क़यामत खां भॼंदा। छो त क़यामत छा जो नालो आहे? क़यामत अदालत जो नालो आहे। क़यामत अदालत जो नालो आहे, केस जे फ़ैसिले जो नालो आहे, इंसाफ़ जो नालो आहे, हुसैन जे कातिलनि जे सरकूबीअ जो नालो आहे, अहल बैत जे दुश्मननि खे फिंडार करण जो नालो आहे। यानी क़यामत नालो ई दुश्मन खे दोज़ख में विझण जो आहे। असांजे लाइ ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे। असां क़यामत जी तक़ाज़ा कयूं था। यानी इहे खणी सम्झो दुनिया जी कंहिं बि अदालत में जेकॾहिं असांजो केस नथो लड़ियो वञे, असां साल हा साल खां सदियुनि खां आज़ादारी कयूं ई इन जे लाइ था ताकी असांजी आज़ादारीअ जे केस में हुसैन जो केस पेश थिए, हसन जो केस पेश थिए, अमीरुल मोमिनीन जो केस पेश थिए, फातिमा ज़हरा जो केस पेश थिए। असां अहल बैत जे मज़लूमियत जो केस खणी बार बार फरियादूं कंदा था अचूं, लेकिन इहा फरियाद जेकॾहिं दुनिया जी अदालत असांजी पूरी न कंदी, इंशा अल्लाह अज़ीज़ क़यामत जो ॾिहाड़ो ईंदो। उन क़यामत जे ॾिहाड़े सभु जा सभु आज़ादार सुरख़ुरू थींदा। उन लवाइल हम्द, उन झंडे जे हेठां आज़ादार मौजूदु हूंदा। हुसैन जी अम्मा उन्हनि जे गुनाहनि जी मग़फ़िरत कराईंदी। क़यामत आहे ई आज़ादार जी, ॿिए कंहिंजे लाइ क़यामत आहे ई न। जेकर क़यामत खां घबराइणो न आहे, क़यामत जो शौक़ु करिणो आहे। ईअं ई थींदो आहे न, हिकिड़ो कंहिं माण्हू सां ज़ुल्म थी वञे त वीचारो हेॾां होॾां ॿाकारींदो अचे, हुन दर खे खड़काए, हुन दर खे खड़काए, जिते बि आसिरो मिलेसि त हिते इंसाफ़ थींदो, केॾो ख़ुशि थींदो। इंसाफ़ जे ॾींहं जो नालो क़यामत आहे, अदालत जे ॾींहं जो नालो क़यामत आहे, हिसाब जे ॾींहं जो नालो क़यामत आहे। ईअं नाहे त क़यामत में रुॻी मार आहे, न, मार उन्हनि जे लाइ आहे जिन हक़ कसब कया आहिनि, मार उन्हनि जे लाइ आहे जिन हराम खाधो आहे, मार उन्हनि जे लाइ आहे जिन अहल बैत जो दॻ छॾियो आहे। ख़ुदा जो कसम, अहल बैत जे मञण वारनि खे, अहल बैत जी पैरवी वारनि खे, आज़ादारनि खे, मातमदारनि खे ईअं चूंडींदी साइण ज़हरा जीअं कुकुड़ चूंडींदो आहे दाणा। ही मुंहिंजा, ही मुंहिंजा। सैयदा ज़हरा त पंहिंजी जॻह ते हर मोमिन 40 मोमिननि जी शिफ़ाअत कंदो। क़यामत असांजी आहे, क़यामत असांजी आहे। सुम्मा इन्नकुम, पोइ छा थींदो? छा थींदो? इन्नकुम यौमल क़यामत, उहो क़यामत जो ॾिहाड़ो ईंदो। इंद रब्बिकुम, के ॿिए वटि न, मता केरु सम्झे के ॿिए वटि न, अल्लाह वटि। पोइ जॾहिं रब वटि हूंदो, रब वटि हूंदो त तख़्तसिम, उते सभु जे सभु मुक़दमा पंहिंजा खणी ईंदा। साईं मुंहिंजो मुक़दमो, साईं मुंहिंजो मुक़दमो, साईं मुंहिंजो मुक़दमो। पोइ आज़ादारनि जे लाइ छा हूंदो? आज़ादार परेशान न थियनि। हिन दुनिया जूं सख़्तियूं पंहिंजी जॻह ते। हुसैन जी राह वटि, हुसैन जी राह में परेशानी अथई, लेकिन हुते परेशानी न अथई। हिते दुनिया में केतिरियूं बि परेशानी हुजनि, लेकिन ख़ुदा जी बारगाह में परेशानी न आहे। जेॾी महिल ओॾे ई वेंदे त ओॾे ई तूं ॾिसंदे जलवा इलाही, ओॾी महिल विलायत जा जलवा ॾिसंदे। लहुन दारुसलाम, उते तुंहिंजे लाइ अहिड़ो घरु आहे जेको सलामती वारो घरु आहे, जे घर में काई तकलीफ़ न आहे, काई मुसीबत न आहे, सलामती आहे। न बिजली वेंदी, न लोड शेडिंग थींदी, न गैस वेंदी, न गर्मी हूंदी, न सर्दी हूंदी। अरे अहिड़ो घरु मिलंदो तोखे, मातमदार आज़ादार अहिड़े मक़ाम ते पहुचंदे। लहुन दारुसलाम किथे? इंद रब्बिहुम, उन ई रब वटि जंहिं वटि क़यामत आहे। रब ताला वटि तोखे उहो घरु मिलंदो। रुॻी घरु न मिलंदो, बल्कि छा मिलंदो? वहुव वलियुहुम, उते अल्लाह तुंहिंजे उन विलायत इलाही जो मालिक, तुंहिंजो सरपरस्त, तुंहिंजो धणी हूंदो। अलाह जे धणी हुजण खां डिॼूं था छा? असुल मसइलो इहो सम्झ में अची वञे, यानी अल्लाह धणी हुजे त ॿियो छा खपे? अल्लाह मुंहिंजो सरपरस्त हुजे त ॿियो छा खपे? विलायत जो दर्जो शुरू ईअं थो थिए त पहिरें अल्लाह खे पंहिंजो धणी मञा, अल्लाह खे पंहिंजो सरपरस्त मञा, पंहिंजी जान जो, पंहिंजे माल जो, पंहिंजी सोच जो, पंहिंजे इरादे जो मालिक अल्लाह खे मञा। अल्लाह मुंहिंजो वली आहे। अल्लाह चवंदो जेकॾहिं इन विलायत खे सम्झंदे त हाणे दुनिया में जेके वली मोकिलिया अथमांइ, इहे ई मुंहिंजे तरफ़ां विलायत जा मालिक आहिनि। इन्हनि जी पंहिंजी विलायत न आहे, इहे विलायत इलाही जा मालिक आहिनि। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमून सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन। इहे ई वली उते हूंदा। वहुव वलियुहुम, उन मक़ाम ते वली बि असांजा मौजूदु हूंदा त रब वटि घर बि मौजूदु हूंदो। क़यामत सलवात अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इहो मुक़दमाती गुफ़्तगू आहे तव्हांजे ख़िदमत में। तव्हां मां केतिरा परेशान थी विया भई, इहे गुफ़्तगू ख़ुश्क थी वई। ख़ुश्क न आहे, ख़ुदा जो कसम वॾो मज़ो आहे। मज़ो सिर्फ़ु क़यामत में न आहे, मज़ो मरण में बि आहे।
مزو مرن میں بھی آئے. یہ مت سمجھو تو قیامت میں رگی مزو آ. قیامت کا وڌيڪ لذت مرن میں آنا. یہ جيڪي مرا اللہ تے کنदासीं سبحان اللہ. مرن جا مزا کٿاں لبن؟ مرن جا وڏا مزا آهن. ناراض تو کون پیا थियो न بس آخری جملہ آهن تव्हांजी خدمت में. मां तव्हांजी नाराज़ी मोल नथो खणा, लेकिन इहा ॻाल्हि यादि रखिजो, मरण में मज़ो आहे, मरण में ज़ाइको आहे. ऐं अहिड़ो ज़ाइको आहे करबला वारनि सां त तव्हांजो वास्तो आहे न, कंहिं ॿिए जो त वास्तो कोन्हे न. करबला वारनि मौत जे ज़ाइके खे छा चयो? अहल मिनल असल, माखीअ खां वधीक मिठो. माना मौत में अहिड़ो ज़ाइको आहे. अहल बेत जे दरवाज़े ते जेकॾहिं मरी थो, क़यामत जो मिसाल ॾियनि था न, बहितरीनु मिसाल आहे. आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी जो किताबु आहे क़यामत शनासी, उन में हिकिड़ो नंढड़ो मिसाल ॾिनो अथई. उन तां मां वरी पंहिंजो मिसाल ठाहियो आहे. चयो त इंसान हिन दुनिया में ईअं आहे जीअं कोई बच्चो शिक में मादर में हुजे. तवजह मूं ॾे हुजे. बसि आख़िरी जुमिलो आहे, घणी ज़हमत न, लेकिन सम्झ ई सुभाणे अचिजो त हीउ मौज़ू को कुझु इल्मी मौज़ू आहे. बच्चो पंहिंजे मादर जे शिक में, पंहिंजे मादर जे पेट में जीअं हूंदो आहे, उनखे जेकॾहिं चओ त बाबा ॿाहिरि रोशनी आहे, ॿाहिरि अलम आहे, ॿाहिरि चंड आहे, ॿाहिरि सिज आहे, ॿाहिरि वण आहे, ॿाहिरि गुल आहे, उनखे सम्झ में ई न ईंदो, छो जो हुनजो अकुलु उन ॿाहिरी दुनिया खे सम्झण जे लाइ न आहे. लेकिन ईअं आहे जीअं ॿाहिरी दुनिया में ईंदो, ॿाहिरी दुनिया केॾी रोशन आहे. अहिड़े ई तरीक़े सां जॾहिं हीअ दुनिया असांजी ख़तमु थींदी, असां जंहिं दुनिया में पेर पाईंदासीं, अॼु त तव्हां जिन खे नाला वठी था यादि कयो, उहे मुजस्सिम तव्हांजे लाइ उते बीठा हूंदा. तव्हां पाण सोचो, जेकॾहिं असीं अली जी ज़ियारत कयूं, असीं मुस्तफ़ा जी ज़ियारत कयूं, असां हसन हुसैन जी ज़ियारत कयूं, मज़ो आहे या न आहे? यानी अहिड़े मक़ाम ते, सो बि जन्नत लहुम दारुसलाम, अहिड़ो घरु. हिते सिकी सिकी मरी विया आहियूं, घर बुक कराइण में पूरा आहियूं, ही प्लाट वठूं, घर वठूं, हुते घर मौजूदु आहे. ऐं घर बि कंहिं वटि आहे, इंदर रब वटि मौजूदु आहे. ऐं घर बि कंहिंजी सरपरस्ती में आहे, विलायत जी सरपरस्ती में आहे. वहुव वलियुहु, अल्लाहु अकबर. ॿार माउ जे शिकम में आहे, सम्झे नथो, लेकिन जॾहिं होॾे ईंदो, इहो त तव्हां त सम्झो था न, तव्हांखे त ख़बर आहे न. बसि हाणे मां ख़तमु पियो कयां जुमिले हिकिड़े ते, गौर कंदा घर वञिजो कि जाड़ल शाह मरहूम जे हिन दर्जात जे बुलंदीअ लाइ जुमिलो थो चवां. साईं जे दरगाह ते मजलिस में हीउ जुमिलो साईं जे दर्जात जे बुलंदीअ जे लाइ जुमिलो जेकॾहिं सम्झो. जॾहिं बच्चो माउ जे पेट में आहे, उन जा इस्तक़बाल करण वारा केतिरा आहिनि? पीउ इस्तक़बाल करण वारो, माउ इस्तक़बाल करण वारी, भेण इस्तक़बाल करण वारी, भाउ वॾो अथसि त इस्तक़बाल करण वारो, नानो इस्तक़बाल करण वारो, नानी इस्तक़बाल करण वारी, ॾाॾो हेॾा ख़ुशि, ॾाॾी हेॾा ख़ुशि, दोस्त होॾा ख़ुशि, मामा अलॻि ख़ुशि, चाचा अलॻि ख़ुशि. जेठूं पिया ॾिसनि, कॾहिं थो अचे? आहे या न आहे? केॾो इस्तक़बाल आहे. यानी ॿाहिरि इस्तक़बाल वारा मौजूदु आहिनि. छो जो बच्चो हिन माउ जे पेट मां ईंदो, जेतिरो 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 अज़ीज़ हूंदो, ओतिरो ज़्यादा इस्तक़बाल करण वारा हूंदा. पाण सोच, जॾहिं तूं हुन दुनिया में वञी ऐं इस्तक़बाल करण वारा, तूं हुन दुनिया में वञी इस्तक़बाल करण वारा केरु केरु हुजनि, हिन दुनिया जा मामा चाचा न, ख़ुदा जो कसम, आज़ादार मातमदार हक़ीक़ी मोमिन जॾहिं हुन दुनिया में वेंदो, सभ खां पहिरें हुसैन इस्तक़बाल कंदो. अल्लाहुम्मा रुज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन मिन यौमिल वरूद. उन ॾींहुं जॾहिं क़बर में वेंदे, क़बर खां वठी इस्तक़बाल शुरू थींदी. पहिरें हुसैन ईंदी, पोइ अली ईंदी, पोइ हसन हुसैन ईंदा, पोइ ज़हरा ईंदी, मुहम्मद मुस्तफ़ा ईंदा, अंबिया ईंदा. केॾो तुंहिंजो इस्तक़बाल करण वारा मौजूदु आहिनि. लज़त आहे या न आहे? इन जे करे त ख़ुदा चयो, कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत. अरे मौत त उन्हनि जे लाइ कड़ो ज़ाइको आहे जेके अली खे न मञनि, जेके हसन हुसैन खे न मञनि. अरे जेके अली खे मञण वारा हूंदा, उन्हनि जे लाइ मौत जो ज़ाइको केॾो मिठो हूंदो. अहल मिनल असल हूंदो, माखीअ खां वधो मिठो हूंदो. ही साह, ही दम जल्दी वञे. बारगाह मुर्तज़वी में पहुचां, बारगाह अलवी में पहुचां. तंहिंजे करे मौत जो ख़ौफ़ अज़ादार खे न आहे. इहा हालात अहिड़ा थी विया न, माण्हू सम्झनि पिया मरी वेंदासीं त छा आहे, मरी वञूं. हिते सदाई रहण लाइ थोरी आया आहियूं, हिते सदाई रहण लाइ आया न आहियूं. लेकिन ख़बरदार, माउ जे पेट में बच्चो हुजे, बीमारियुनि जा टुका हणाईंदा आहियो ताकि बच्चो सालिम पैदा थिए. आहे या न आहे? यानी बच्चो गैर सालिम पैदा न थिए. अहिड़ो अमल हिते न कजांइ जो गैर सालिम पैदा थी
अञा बि जेकॾहिं सख़्तु जुमिलो ॻाल्हाए वञा माफ़ु कजो त इहो ई बच्चो जंहिंजो इस्तक़बाल मामा चाचा नाना ॾाॾा सभु कनि पिया, इहो ई बच्चो हलाल जो आहे तॾहिं। लेकिन जेकॾहिं हराम जो हुजे इस्तक़बाल त परे जी ॻाल्हि आहे न आहे। लिकाए जहन्नम में विझंदसि, केॾी महिल एधीअ जे झूले में विझी छॾींदा, केॾी महिल गंद जे किचिरे में ॼमण शर्त मारे छॾींदसि। छो? बच्चो त ही बि उहो ई आहे, लेकिन इस्तक़बाल ख़तमु थी वियो। छो जो अमल ई अहिड़ा न अहिड़े तरीक़े सां आयो आहे। तंहिंजे करे हिन दुनिया मां जॾहिं हुन दुनिया में वञणु चाहीं, क़यामत में वञणु चाहीं, त पंहिंजे इस्तक़बाल जो बंदोबस्तु हिन दुनिया में कजांइ। अहिड़ो को बि अमल न कजांइ जो तुंहिंजी अखि शर्मसार हुजे, अहिड़ो को बि अमल न कजांइ तुंहिंजो कंधु झुकियल हुजे। छो जो उन मक़ाम ते ॿियो त ठहियो कोन्हे, इन जी मालिका ज़हरा बि मौजूदु हुजे। ख़ुदा तोखे सलामत रखे। जॾहिं अहिड़ा इस्तक़बाल थियनि न त पोइ इंसानु मौत खां न डिॼंदो आहे। करबला क़यामत जो हिकिड़ो नक्शो आहे। असां वटि सिंध में चवंदा ई करबला खे हशर आहिनि। आशूर जे ॾींहं खे हशर चवंदा आहिनि। हशर याने क़यामत जो ॾींहुं चवंदा आहिनि। इहा क़यामत आहे। याने छा आहे? याने अदालत जो ॾींहुं आहे, केस आहे हिन ॾींहुं। अल्लाहु अकबर। छा छा न थियो, कंहिं बि हिकिड़ी शइ खे बर्दाश्त करे सघूं था, छा छा न थियो। अॼु तव्हां मुहर्रम जी मजलिस में हिते मौजूदु आहियो, मुसलसिल पढ़ंदा पिया अचूं। मदीनो उजड़ी वियो, मदीनो वीरान थी वियो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने मां निकिरी विया त को लिकल ख़ुफ़िया ॻाल्हि थोरी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में 28 रजब ते निकिता आहिनि। शोबान जो महीनो गुज़रियो आहे। 28 रजब ते निकिता, शोबान जो सॼो महीनो, रमज़ान जो सॼो महीनो, शवाल जो सॼो महीनो। तव्हां त मसाइब रुॻी उहे ॿुधाइनि न जेके करबल जा मसाइब। उहे मसाइब काॾे विया जेके बीबियूं निकिरी अची मके में रहियूं आहिनि। बीबियुनि ते जेके मुसीबतूं, जेके पहाड़ मुसीबतुनि जा किरिया आहिनि, मके जा मसाइब त ख़बर ई न आहिनि। मके में केतिरा मसाइब आया, लेकिन हुसैन पैगाम ॾींदो रहियो। आहे केरु जेको मुंहिंजी मदद करे, आहे केरु जेको मुंहिंजे पोयां अचे। जिन महिल वञणु लॻा खाने काबा मां, मन कान बाज़ला, सुभाणे मां वञा पियो, जेको अचे मां उनखे रब सां मुलाक़ात कराईंदुसि। वाह वाह हुसैन, वाक़ई वाह जी मुलाक़ात कराई। हिकिड़ो आशिक़ आहे, हिकिड़ो हुसैन जो आशिक़ आहे, मौत जो आशिक़ आहे, मरण जो आशिक़ आहे। पहिरें मां वञा, पहिरें मां वञा, पहिरें मां वञा। अल्लाहु अकबर। मां मक़तल जे मैदान में अचां कोन थो, लेकिन जेकॾहिं मौत जी सख़्तीअ जी ॻाल्हि आई, इस्तक़बाल जी ॻाल्हि आई, त मूंखे यादि अची वियो सईद इब्न अब्दुल्ला। चवनि था पोड़ो आहे, सईद इब्न अब्दुल्ला पोड़ो। हुसैन मौला जे साम्हूं बाहु ॿधी बीह रहियो। कहिड़े टाइम ते? जेॾी महिल हुसैन खे निमाज़ जो वक़्तु यादि ॾियारियो। हुसैन मौला जंग में मशरूफ़ आहिनि। अचानक मौला जे हिकिड़े सहाबी मौला जे बारगाह में अची चयो, मौला ज़ुहर जी निमाज़ जो वक़्तु थी वियो आहे, चाहियूं था त असां पंहिंजी आख़िरी निमाज़ तव्हांजे पोयां पढ़ूं। मौला पाक मथे ॾिठो, हुनखे दुआ ॾिनई, जाल नाक मिनश मुसल्ली, तूं निमाज़ियुनि मां शरीक थी। निमाज़ खे घटि न सम्झिजो। मैदान करबला में शहादत जे मक़ाम ते हुसैन मौला दुआ थो ॾिएसि त तोखे अल्लाह निमाज़ियुनि में शुमार करे। मौला पाक हबीब इब्न मज़ाहिर खे चयो, ख़ुदा तव्हांखे करबला जी ज़ियारत कराए। जेके करे आया आहिनि उहे हबीब इब्न मज़ाहिर खे ॾिसनि। हबीब इब्न मज़ाहिर जी तुरबत मुक़द्दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी तुरबत खां अलॻि आहे, गंजे शहीदा खां बि अलॻि आहे, छो त मक़ाम अलॻि आहे। जेकॾहिं गंजे शहीद में हुजे हा त सभिनी वांगुरु हुजे हा, न हबीब अलॻि आहे। हबीब कूफ़े में आहे, हुसैन कूफ़े मां घुरायो आहे। ख़ुदा जो कसम जेॾी महिल घुरायो अथई न, तव्हांखे सॼो मसाइब ॿुधल आहे, लेकिन जुमिलो हिकिड़ो हबीब जे शान में। हबीब पंहिंजे ग़ुलाम खे चयो, घोड़ो खणी वञ, वञी कूफ़े जे ख़ारिजी दरवाज़े ते बीह रहो।
ابن زیاد حالات خراب کرے چھॾिया आहिनि उन खे ख़बर पवंदी त मां निकिरां थो त मूंखे क़ैद करे छॾींदो मां लिकी लिकी अचां थो हालात ख़राब थियल आहे मुस्लिम इब्न अकील शहीद थी वियो आहे उन खां पोइ हालात ख़ौफ़ ऐं दहशत में आहिनि हुसैन जो ख़त पहुचे थो हबीब वञे थो लेकिन देरि थी वियसि शाम थी वई राति थी वई जेॾी महिल पहुतो त ॾिठईं ग़ुलाम ऐं घोड़ो पाण में ॻाल्हाए रहिया आहिनि ग़ुलाम ऐं घोड़ो ॻाल्हाए रहिया आहिनि ग़ुलाम घोड़े खे चए पियो घोड़ा कहिड़ो ख़ुशकिस्मत आहीं जो हबीब तोखे करबला वठी वेंदो काश मां ग़ुलाम न हुजां काश मां आज़ादु हुजां त मां बि तोसां गॾु करबला हलां जेॾी महिल हबीब जो पोयां आयो त पुठीरी इहा गुफ़्तगू ॾिठई त हबीब रोई ॾिनो हुसैन एॾो मज़लूम थी वियो आहे जो अॼु ग़ुलाम बि तो ते तरस था खाइनि अॼु घोड़े खे ग़ुलाम पियो थो इहा ॻाल्हि करे हबीब एॾी मंज़िलत जो मालिक आहे हबीब खे मौला चयो हबीब इन्हनि खे चओ असांखे निमाज़ पढ़ण जी इजाज़त ॾियनि असां निमाज़ पढ़ूं हबीब विया हबीब जेॾी महिल उन्हनि खे चयो त निमाज़ पढ़ण जी इजाज़त ॾियो जुमिला नथा चई सघूं जेके हुननि चया हबीब ओॾी महिल ई तलवार कढी मौला खे चई मौला हिननि तव्हांजे शान में गुस्ताखी कई आहे हाणे हबीब हिननि सां जंग थो करे तव्हां निमाज़ पढ़ो मां तव्हांजे बाबा अली जे पोयां निमाज़ पढ़ंदुसि हबीब उते ई जंग कई आहे उन ई मक़ाम ते शहीद थियो आहे हेॾा हुसैन निमाज़ जूं सिफ़ूं ॿधियूं आहिनि जीअं ई निमाज़ जूं सिफ़ूं ॿधिजी वयूं सईद इब्न अब्दुल्ला हनफ़ी आहे ॿाहूं ॿधी अची अॻियां बीह रहियो मौला मां पोड़ो आहियां मौला मां तीर ऐं तलवार खणण जी ताक़त नथो रखां मूंखे एतिरी इजाज़त ॾियो जो तव्हांजे तरफ़ जेको बि तीर अचे उनखे रोकियां तव्हांजी ढाल बणिजी वञे हबीबी छा थो चई सईद ई छा थो चई ईअं बि कॾहिं थींदो आहे सईद चए थो हा मौला मूंखे इजाज़त ॾियो पोइ ख़ुदा जो इल्मु ख़ुदा ॼाणे बईद न आहे त सईद केतिरा वास्ता विधा हुजनि हुसैन करीम आहे बहरहाल इजाज़त ॾिनई जीअं जो हुसैन मौला अल्लाह अकबर कई आहे ख़ुदा जो कसम केरु हुसैन खे छा सम्झे हुसैन जे साहबीअ खे त सम्झे हुसैन जे इन्हनि परवाननि खे त सम्झे जेके बाहि जी लहज़ ॾिसी लहसन नथा जेके बाहि में वञण जे लाइ एतिरा तयार आहिनि पंहिंजे सिर कटाइण जे लाइ एतिरा तयार आहिनि मौत जे लाइ एतिरा तयार आहिनि हुसैन मौला जे साम्हूं अची बीह थो रहे हुसैन चयो अल्लाह अकबर सईद साम्हूं बीठो आहे ख़ुदा जो कसम सॼे खां तीर अचे डोड़ी वञे पंहिंजे छातीअ ते खणे खॿे खां तीर अचे डोड़ी वञे पंहिंजे छातीअ ते खणे यानी सईद ईअं न त तीरनि खे अचनि त रोके न बल्कि परे खां ॾिसे पियो त हुसैन ॾे तीर पियो अचे त डोड़ी पंहिंजी छातीअ ते रोके पियो केॾी अज़मत आहे सॼी छाती परण थी वियसि हेॾा हुसैन चयो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हेॾा हुसैन जे झोलीअ में सईद किरियो जीअं जो सईद किरियो आहे हुसैन मौला ॾिसे त सईद जी सॼी छाती तीरनि सां भरी पई आहे छाती में एतिरा तीर पेवस्त आहिनि जो जीअं परण हूंदो आहे ईअं सोराख लॻा पिया आहिनि सईद जा जेॾी महिल तीर कढणु लॻो सईद पंहिंजे निमाणे अखियुनि सां हिकिड़ो जुमिलो चयो आहे ख़ुदा जो कसम जेके दीन 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 था चवनि हिते अची सम्झनि दीन छा खे थो चइजे दीन कहिड़ी शइ जो नालो आहे सईद अखियूं खोले हुसैन मौला जे चहिरे मुबारक ते निगाह करे चयो हल वफ़े तू या मौला हे मुंहिंजा मौला छा वफ़ा में कमी रहिजी वई छा मां वफ़ा पूरी करे न सघियुसि मौला तीर कढंदा पिया वञनि चयो न सईद तो त वफ़ा जो उहो बाब रक़म कयो आहे तूं त वफ़ा जे उन दर्जे ते पहुतो आहीं जो क़यामत जे ॾियारे मूंखां बि अॻु में जन्नत में वेंदे सईद हैरान थी वियो मौला तव्हां खां अॻु में जन्नत में तव्हां त सैयद शबाब अहले जन्नत आहियो तव्हां त जवानाने जन्नत जा सरदार आहियो कि हा सईद थींदो ईअं जो जंहिं सवारीअ ते मां जन्नत में दाख़िल थींदुसि उन ई सवारीअ जी वाद तुंहिंजे हथ में हूंदी मुहार तुंहिंजे हथ में हूंदी तंहिंजे करे मूंखां अॻे अॻे तूं वेंदे कसम ख़ुदा जो उलमा लिखनि था इन मक़ाम ते सईद छा कयो पंहिंजा ॿई हथ खणी हुसैन जे हथनि में विधा मौला मुंहिंजी छातीअ मां तीर न कढो मौला मुंहिंजी छातीअ मां तीर न कढो सईद तीरनि सां कीअं ज़ख़्मी लॻो पियो ई मौला तीर न कढो छो न कढा मौला हींअर तव्हां चयो आहे क़यामत जे ॾियारे तव्हांजे सवारीअ जी वाग मुंहिंजे हथ में हूंदी यकीनन तव्हांजी अम्मा ज़हरा ॾिसंदी हूंदी चाहियां थो ई तमग़ा सजाए जन्नत में वञा तॾहिं बि तीर छातीअ में हुजनि बसि अज़ीज़ो आख़िरी जुमिलो ख़ुदा तव्हांजो रोअण क़बूल करे
बस इहो मक़ाम हो जे मक़ाम ते सईद चयो मौला ईअं थो महसूसु थिए कोई मुंहिंजे मथनि खां बीठो आहे, कोई मूंखे वठण लाइ आयो आहे, कोई मुंहिंजो इस्तक़बाल पियो करे। सईद सलाम कर ख़ुशकिस्मत ई मुंहिंजो नाना रसूल अल्लाह, मुंहिंजो नाना रसूल अल्लाह तोखे वठण आयो आहे। सईद सलाम कयो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। चई मौला कोई सॼी बाह जे पासे बि आयो आहे। चई ख़ुशकिस्मत ई सईद, अरे मुंहिंजो बाबा अली मुर्तज़ा आयो अथई, अली वठण लाइ आयो अथई। मौला खाॿी बाह जे पासे का बि केरु आहे? बसि मौला हुसैन मातम करे चयो मुंहिंजो भाउ हसन मसमूम, अरे मुंहिंजो भाउ हसन मसमूम तोखे वठण आयो आहे। क़यामत त ओॾी महिल थी वई अदीदो जेॾी महिल सईद जो आवाज़ आयो मौला लॻे थो को पेरनि जे पासे का बि वेठो आहे। हुसैन जी चीख बुलंदी, सईद पेरनि खे परे कर, सईद पेरनि खे परे कर, अदब सां सलाम कर मुंहिंजी अम्मा ज़हरा। केॾो ख़ुशकिस्मत ई अम्मा ज़हरा बकिया था।